Alright, Assalamualaikum semua. Salam, Sir. Waalaikumsalam, Sir. Waalaikumsalam, Sir. Semua sihat ke? Lihat. Sehat terlebih dah, Sir. Kalau lebih sihat Biasa orang puasa ni tak berapa nak sihat. Okey, puasa. Okey je puasa, Sir. Aduh, okey. Ikram, pengikram. Right, guys. Actually, I don't want to take long time lah sebenarnya. Saya cuma nak go through whatever that we have learned lah so far. Kalau kamu masih ingat lagi, kita sebenarnya ada satu dokumen kan? Satu dokumen summary. Ada, Sir? Okay. Kalau kamu ingat lagi, kita ada dokumen summary ni. Okay. Saya, bila saya tukar screen, saya tak nampak sebenarnya apa yang saya buat. Right. So, dokumen ni, kamu ada buat balik ke? Ada simpan kopi? In terms of soft copy ke? Ada ke? Rasanya ada kopi kot, Sir. Kopi, Sir. Ada kopi. Ada isi Ada, tak? Sir. Tak ada ya? Duduk rumah buat apa je? Salam. Okay, kita dah dekat sini. Kita dah cover dah sebenarnya bahagian definition ni secara spesifik previously lah. And then this is the earlier of the chapter 2. This is determination of properties where we have looked at liquid vector substance ni. Kita ada 5 fasa yang berkemungkinan untuk liquid vector substance. And please make sure kamu tahu sebenarnya apa yang berlaku untuk setiap satu fasa ni. For each phase ni. Contoh, kenapa let's say kalau kamu dah buat characterization at the end of the day, dia berada dekat fasa saturated liquid ataupun mixture ataupun saturated vapor. And then, kamu kena tahulah, dia punya temperature dia adalah the saturation temperature at that particular pressure ataupun pressure dia adalah saturation pressure at that particular temperature. So, benda macam tu kamu kena tahulah. So far ada masalah tak berkenaan dengan characterization ni? So far, so good, Sir. Okey, Sir. Okey. Tak ada, Sir. Right. So, okay. Maka saya suggestkan untuk kamu kena tahulah TV diagram dan juga TV diagram for the characterization. To make your life easier lah to characterize that particular state dia ada dekat phase mana satu. Right. So next kita masuk kepada substance ideal gases. Jadi ideal gases ni is quite simple because you just need to know all these equations. Dan normally apa properties yang kita akan cari menggunakan ideal gas equation of state ni biasanya adalah enthalpy, internal energy. Itu kalau yang kita compare dengan apa yang kita boleh dapatkan daripada property table lah kan, in terms of liquid vapor substance. Tapi perkara-perkara lain yang kamu nak kena tahu juga adalah specific gas constant punya equation, R equal to Cp minus Cv. Specific heat ratio, K ataupun gamma equal to Cp over Cv. Itulah dia. Sebab kadang-kadang dalam exercise kamu ada kalanya kita menggunakan value yang obtained from the table kan. Tapi usually kalau emisi kepahuan ni biasanya for ideal gas we don't refer to the property table. But most likely we are going to use equation lah to find the properties. Jadi mungkin dia akan bagi kamu specific gas constant dan juga specific heat at constant volume untuk kamu carikan Cp.
Dan daripada situ barulah kita boleh cari scale ataupun gamma. Something like that lah. We need to manipulate all this equation lah actually. Right. So, selepas kita masuk berkenaan dengan liquid vapor substance dan juga ideal gas, kita masuk apa? Alamak, mic saya tak nak dengar ke? Dia macam kurang jelas sir. Sir. Dia macam robot-robot sikit sir. Dia serak-serak basah sikit je. Dia macam static. Tapi boleh lah, boleh. Static atau static? Static apa static? Macam ni better? Hello? Ya sir, tak berapa clear sir. Ini pun tak berapa clear kan? Test sir, sekali. Hello? Okay dah. Dah okey dah? Okay dah. Ya, Ana. Bapa tengah cakap dengan abang dengan kakak. Saiful letak kat mana? Saya punya screen frozen ke? Okey. Okay je. Baba. Sekarang keluar apa? Sekarang keluar ideal gases dengan isentropic process punya formula. Okay, ideal gases dengan isentropic gases kan. Right. So, after we discuss on the substances kan, liquid vapor substance dan juga ideal gas ni, kita pergi ke mana Kita masih lagi dekat sini Dah hilang sir. Dah hilang. Suara saya hilang. Suara ada tapi presentation sir tak ada. Presentation saya tak ada dah. Presentation saya tak ada Sekarang tengah kosong ni? Kosong. Kosong sir. Ini job sheet ni, internet ni, pakai aku je set. Aduh, tak apalah. Kalau test lama lagi kot. Ya, kosong lagi? Okay, dah ada balik sir. Dah ada balik dah. Okay, kalau tak ada apa-apa, bagi tahu saya lah. Kalau tak dapat balik saya pakai WhatsApp lah. Alright. Okay, lepas kita pergi kepada liquid vapor substance dan juga gas, sebenarnya kita tengok kepada non-flow energy equation. Okay. Q minus W equal to delta U. And from this non-flow energy equation, we are going to look into 5 processes, which is this one. Dah isi lah? Belum lagi sir. Belum lagi? Belum. Belum sir. Alright. Hitam lagi. Ada Hitam. ada Hilang lagi ke saya? Ada je yang dekat 5 phases tu. 5 Okay. processes. Habis apa yang hitam? Apa yang hitam Lip? Semua lah Lip. Alright. So, kamu akan ada 5 processes. Specifically on non-flow energy equation, kamu akan ada isochoric,
which is constant volume, isobaric, constant pressure, isothermal, constant temperature, polytropic and also adiabatic. Right. So kalau kita tengok law setiap satu tu, kalau isochoric tu constant volume, so V equal to constant lah. C representing constant. Isobaric P equal to constant, isothermal T equal to constant. Untuk polytropic, kalau kamu perasan, dia menggunakan law P power of N equal to constant. And if you remember the video that I sent previously, tak ingat apa-apa lagi. Ingat tak video saya hantar sebelum ni? Tengok sir. Tengok. Okay. Right. Cerita dia, kalau kamu tengok pada bahagian work, okay, bila kita tengok pada bahagian work dekat sini, work untuk polytropic process for two-phase substance, liquid vapor substance ni, kalau berdasarkan video saya cakap apa? Berdasarkan video Macam mana nak cari work untuk polytropic process for two-phase substance? Selalunya dia bagi kan sir, dia punya formula kan. Saya tak, formula tak bagi. Formula tak bagi. Okey, kalau kamu perasan dekat video saya cakap nak cari work untuk polytropic process for liquid vapor substance, we are going to determine the area under the graph. Area under the graph. Ingat, tak ingat? Tak ingat sir. Sekejap saya tengah cari saya. Nah, tak apalah. Nanti kamu tengoklah balik video tu memang saya cakap sebab saya base kepada slide tu kan. So slide tu tulis area under the graph. Dan selain daripada area under the graph for polytropic process untuk two-phase substance, kamu juga boleh menggunakan law yang sama seperti ideal gas, which is PV power of N equal to constant. Cumanya, kalau untuk two-phase substance, that volume is particularly specific volume. Okay. Kalau dia adalah two-phase substance, apa dia? Tu cakap saya dulu kan tu. Semua okey ni? Okey sir. Okey sir, okey sir, okey sir. Okay sir. Sir, ada orang nak masuk live. Siapa nak masuk live ni? Mardina. Madina. Tak boleh lah. Terus sir, terus sir. Kasih jadi. Kejap. Saya punya laptop tadi hang. Saya tengah record tadi, dia hang pula. Jadi tak boleh lah nak record lah. Saya sekejap. Right. Ramai ni. Okey. Kalau soal gas, kita akan pakai volume yang unit dia adalah meter cube. Tapi kalau untuk two-phase substance, kita akan pakai specific volume which is meter cube per kilogram. Right. So, sebenarnya simple je untuk 5 thermodynamic processes untuk closed system ni. Sebab kamu cuma perlu tahu 3 terms tu saja. Work, internal energy, heat transfer. Okay. So kalau kamu tahu ketiga-tiga ni, saya rasa kamu dah boleh buat analisis tu dengan mudah lah. Right. Okay.
untuk polytropic, like I said previously, polytropic ni dia adalah the essence for all the processes kan. Sebagai contoh, kalau adiabatik, kita akan gantikan M tu dengan gamma. Tapi untuk adiabatik, kita cuma akan apply untuk ideal gas sahaja. Okay. P, V, power of N kita ganti dengan gamma, itu kita cuma apply untuk ideal gas sahaja. Jadi untuk work, since kita tahu adiabatic process, heat transfer kosong, jadi work dia adalah minus delta U lah untuk two-phase substance. Right. Selebihnya, saya rasa kamu tengok balik lah macam mana nak cari work. Internal energy tu memang straight away changes of the internal energy je. Right, so far ada apa nak tanya saya tak? So far tak ada sir. Bila nak tanya sekarang tau, jangan tanya bila nak dekat-dekat test nanti. Right. So next kita tengok berkenaan dengan steady flow energy equation lah. Right. Bila kita cerita pasal non-flow energy equation, flow tu tak bergerak. Dia dekat closed system. No mass can cross our boundary. Bila kita masuk chapter 3, awal-awal tu kita cerita pasal steady flow energy equation where the mass can cross our boundary right now. So we have flow lah. In and out from our system. Kalau saya lebih gemar untuk pakai this kind of equation lah. Saya dah lamkan. Dia jadi heat dan juga work dekat sebelah kiri saya. Bahagian untuk enthalpy, kinetic energy dan juga potential energy dekat bahagian kanan saya lah. Tapi mungkin ada antara kamu yang lebih prefer untuk E dot in equal to E dot out. Saya tak tahu. Okay. Kalau kamu lebih prefer macam tu pun tak ada masalah. Basically it lead to the same thing sebenarnya. Right. So kalau kamu perasan, kita bahagikan dengan 2000 untuk kinetic energy dan juga kita bahagikan dengan 1000 untuk potential energy. Reason dia adalah untuk convertkan that particular unit untuk velocity dan juga elevation tu kepada unit joule per second. Okay. Kepada unit kilojoule per second. Right. So untuk steady flow energy equation, supposedly kalau test kita berlangsung pada hari ni sepatutnya. Betul. Ya, sepatutnya hari ni sir, betul. Kalau sepatutnya hari ni, test kita memang sampai devices untuk steady flow energy equation saja. So yang baru ni sampai mana sir? Yang baru ni sampai, dia akan including isentropic sampai ni. Itu power cycle. Okay. Okay sir. Right. So, untuk saya rasa semua tak ada masalah berkenaan dengan all the 6 devices for steady flow energy equation kan. It's quite simple and straightforward. Betul. Betul sir. Betul sir. Ada masalah ke dengan isentropic proses? Ni okey Tak sir. ada sir. Setakat ni okey sir. Oh, Untuk sekarang kalau saya tanya pertanyaan semua kita, setakat ni okey lah. yalah. Ada Bagulah. sir. Sir, saya ada problem dengan isotropik sir. Ya, kenapa? Godina. Dia punya temperature tu, bila nak tahu yang di temperature ni bagi tu adalah actual atau ideal ke? Agak-agak kamu rasa dia actual tu. Ngam sir, ngam. Mantap sir. Mantap sir. Alright sir, boleh. Kesian. Biasanya okay, kalau macam saya cakap, dalam soalan tu kalau dibagi tanpa menyebut apa-apa perkataan yang merujuk kepada ideal, sudah actual lah.
Tapi kalau dia memberikan satu ayat ataupun perkataan yang merujuk kepada ideal and then dia merujuk kepada isentropik. Faham. Dia sebenarnya agak susah untuk kamu faham sebenarnya sebab saya tak ada kat depan kamu untuk terangkan perkataan adiabatik tu. Mesti kamu confuse bila saya cakap adiabatik tu dia merujuk kepada isentropik dan juga reversible process. Right. Dia sebenarnya term adiabatik dia merujuk kepada isentropik dan juga reversible. Perkataan reversible tu kalau kamu tengok balik adalah merujuk kepada ideal where the process can be reversible. Tapi in the real life proses tak reversible. Contoh kita hasilkan pipih daripada haba. We create work from the heat. Boleh tak kita convert balik work tu jadi heat? Tak boleh. Tak. Jadi in real life it is irreversible lah. So kalau let's say dalam soalan tertulis contohnya a process through adiabatic nozzle. So actually the terms adiabatic tu adalah representing isentropik dan juga reversible lah, means that ideal. So kalau dia ada bagi kamu temperature dekat situ untuk state yang final, means that dia bagi kamu temperature untuk isentropik. Oh, sorry sir. Can you repeat again, sir? Oh, Wow. Catch that last part. Saya nak repeat pada mana daripada saya bagi salam awal tadi kan? Pasal adiabatic. Pasal? Adiabatic. Adiabatic. Terus adiabatic ni kalau digunakan dalam soalan biasanya dia adalah merujuk kepada isentropik dan juga reversible process. Reversible process ni adalah ideal process. Okay. I got it. Sama juga macam isentropik. Isentropik tu sebenarnya merujuk kepada ideal process juga kan sebenarnya. Sebab dalam kes yang sebenar, entropi dia tak akan sama. Dalam kes sebenar, entropi dekat final state akan lebih besar daripada entropi dekat initial state. Okay. Untuk isentropic cases ni, is actually quite simple. Since kita tahu kita cuma ada dua sahaja substances. Kita cuma ada liquid vapor substance ataupun ideal gas sahaja. Kalau substance kamu adalah liquid vapor, so most likely kamu akan pakai pure substance. Entropy at state 1 equal to entropy at state 2. Right. So kalau ini kita akan pakai untuk vapor So kalau substance kamu adalah ideal gas, kamu akan manipulate these three relations lah untuk ideal gas. Provided you should know lah how to play around with this equation lah. Right. And next kita tengok kepada isentropic efficiency. So far ada masalah ke isentropic process dan juga isentropic efficiency for all devices? Kalau let's say dia kata macam dekat soalan tu answer, kalau dia kata assume the process is isentropic, means T untuk both state dia akan jadi isentropic lah. Yes. Normally when we talk about isentropic, yang akan ada subscript S tu adalah pada final. Final state lah. Maksudnya P2 tu adalah P2S. So bila masa je kita nak guna actual sir? Bila kamu nak guna actual? Bila kamu nak guna actual? Tak faham. Maksud saya means kalau macam second state tu kan tadi saya kata most likely dia akan guna subscript untuk S. Tapi bila masa je dia akan kita akan guna untuk subscript A. Okay. For example lah, katakanlah soalan yang kamu dapat tu, dia cakap untuk isentropic process and then dia bagi pressure, temperature, semua tu. Kemudian dekat bawah sekali, dia bagi kamu satu lagi statement where
they gave you the isotropic efficiency for that particular device. Okay, dia bagi So, efficiency lah. Kalau dia bagi kamu isotropic efficiency for that particular device, maksudnya kamu boleh cari the actual value for the enthalpy, for example, kan? Aha. Okay. So nanti dekat pecahan soalan dia, for example, let's say dia minta kamu untuk calculate the work through that devices lah, contoh. So you need to calculate that work by using the actual properties. Oh, faham saya. Faham Faham. Tapi kalau let's say dia tak ada bagi kamu isotropic efficiency, so kamu tak tahu macam mana nak cari the actual one, so kamu pakai je lah value yang isotropic tu untuk cari. Tapi kalau boleh cari yang actual, you have to use that actual values for that particular matters lah. Okay, baik sir. Right. So far ada apa lagi soalan? Saya ada soalan. Ya, silakan. Contoh kan, kalau dekat, kan saya kata tadi dekat state tu biasa dia akan, kat situ lah ada actual dengan isotropic kan. And then, katakan kalau contoh dia bagi maklumat dekat, dia dah kata efficiency punya, yang macam persen tu, dia punya efficiency for that particular device. And then lepas tu, katakan dia dah bagi maklumat tentang state tu, and then kita kena guna, and then kita tahu yang dekat state tu juga dia punya entropy S2 is equal to S1. So maknanya yang asal punya maklumat tu actual lah. Maknanya S2 S1 tu kita kena guna, maknanya ada dua state lah, satu actual, satu isotropic lah. Lagi sekali next week. Macam ni sir, contoh kan dia ada dua maklumat kan. Satu yang state 1, state 2. State 2 biasa dia akan bagi maklumat juga. Okay. So maknanya contoh kan kalau dia kata assume as isotropic, lepas tu maknanya dekat state 2 tu mesti akan ada dua keadaan, satu actual, satu isotropic kan. So maknanya dekat maklumat yang asal yang dibagi tu, macam contoh pressure 1 is 100 megapascal, and then temperature is 100 degree Celsius, and then dekat lepas tu dia kata since dia assume isotropic, so S2 is equal to S1, maknanya S2 is equal to S1 tu state isotropic, and then yang maklumat 100 megapascal dengan 100 degree Celsius tu actual lah. Boleh kita assume macam tu ke? Dekat soalan tu dia ada bagi kamu isotropic efficiency ke? Dia ada bagi, kalau dia ada bagi sir. Isotropic efficiency ya? Okay, biasanya maklumat yang dia bagi pada kamu, walaupun dia cakap proses solar isentropik, biasanya tu adalah value untuk isentropy. Faham tak? So based from that information, you're going to find the actual values by using the isotropic efficiency. Faham? Sebab saya ada satu soalan yang macam dia macam keliru sikit, nak tentukan actual, nanti tak payah, nanti saya tunjuk kat saya dulu. Boleh. Okay, thank you sir. Right, welcome. Okay, any more, guys? Okay sir, okay. Okay je sir. Setakat ni no problem sir. Tutorial semua kamu dah buat kan? Sudah. Jawapan tu jawapan. Saya tengah buat. Tengah buat Yang last sekali saya tengah buat. Task dah cancel,
Deadline semalam. Okay, nanti saya akan bagi dia punya jawapan akhir tu. Kalau ada sebarang discrepancy, ada jawapan yang lain daripada apa yang kamu calculate, tolong beritahu saya lah. Saya cuma terus directly ambil jawapan daripada skin je bagi kepada kamu. Kemudian saya rasa kita cover sampai sini je lah dulu. Untuk chapter 4 tak ada benda sangat pun. Kita baru cerita pasal cycle kan. So right, ada apa-apa nak ditambah untuk dikongsikan? Okey sir, okey. Buat masa ni okey sir? Semua okey. Semua okey sir. Kamu record benda yang sama ke? Saya asyik dengar benda yang sama. Tak ada. Okey lah. Umar senyap ya Umar. Alright, tolong jangan lupa nanti isikan untuk attendance untuk hari ni. Yang saya nak stresskan pada kamu berkenaan dengan prototype process tu tadi. Sebab dekat slide saya cuma explain untuk work tu kita gunakan area under the curve. Tapi actually we can use also the similar law, PV power of n equal to constant lah. So saya rasa tu je lah untuk setakat ni. And hopefully untuk tempoh dekat-dekat 2 minggu kamu punya break tu tolong jangan tinggalkan terus lah. Nanti bila tinggalkan terus nanti saya pun tak tahu lah jadi apa nanti. Happy holiday ladies and gentlemen. Selamat Hari Raya. Kalau ada apa-apa, yes. Kalau boleh tak share live nanti sir? Sebab saya tak sure lah. Dia tengah record lagi ke? Ya, tengah record. Tengah record sir. Sebab tadi saya punya PC ni hang. Kalau dia recorder, saya akan share insyaAllah. Ada. Dia still record sir. Sir, share juga summary sir. Apa again? Share juga summary sir. Yes sir. Summary isi sendirilah. Okay. Saya dah Summary share summary sendiri, yang kosong Yang kalau isi sendiri. Tak apa. Kalau let's say kalau kamu perlukan apa-apa, boleh tanya saya. Boleh try sir. dulu. So okay. Dah cakap selamat bercuti, dah cakap selamat Hari Raya. Boleh lah. Jangan lupa isikan attendance tu. Okey sir, boleh. Kita jumpa lagi. Selamat Raya sir. Selamat Raya. Kita jumpa lagi 3 hari bulan. InsyaAllah. Okay. Alright, Assalamualaikum. Selamat Raya sir. Selamat Raya. Thank you sir. You're welcome. Thank you sir.